أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس، الإخوة الأعزاء نرحب بكم وأهلا بكم ومرحبا. وأرى الشيخ الجليل المبارك الشيخ أحمد والي بارك الله فيه وطول الله عمرك يا شيخ أحمد والي، طول الله عمرك. نسأل الله يطول عمرك ويبارك فيك وفي حياتك وفي أهلك، وبإذن الله تعالى قريبا سنكون مع بعض إن شاء الله تعالى في الدعوة وفي أمور كثيرة وفي العمرة في كل الأماكن المقدسة إلى بيت الله المقدس وإلى بيت الله الحرام بإذن الله تعالى. عما قريب إن شاء الله تعالى سنكون مع بعض، فهيا أهلا وسهلا ومرحبا لكل الإخوة ولكل الأحباء. قبل أن نبدأ الدرس بسم الله الرحمن الرحيم. Wananyasi watukufu wa kheri rahare janji wa harimwa darasa ya hatu ngaramkaribisa woni nyonsi pia haina mndu ya tie yesentuiri rahare jandisa barnamaji haina mndu ya kepre haina utijo karadhi nezijoka hambwa kairi ya dunge ebisi yende ya tawe baridi yado jibabusa esheleye na kemakini ikangu jibabuso ne baridi yatijo hamba ukana fundi hamba jau bazinu zamba woyi sahaba wa mtume zinu harenge na mtume zinu warenge na mtume sallallahu alayhi wasallam aizo ye uromwana na bezea trawe ya dunge ebisi ya trawe baridi ngiyo yinji watukufu haina uromwana mtu asiria au kato jiviwa au kato kakonta na ntongoroto zilagwa vani pia na ze dalili 15 zabaki ikawbidiri zivumbu armo ujinga neze alama 15 zabaki zele zao kane kazi jaya bonda jale hasa ngujo ze alama 15 zabaki rjoka uzeleza usu kwa leo vwa watu watujo jibiwa kwa tujibiwa kairi mriadunge ebisi ya trawe baridi yende ya jifini hemba goverturi ya dojibabusa uharimwale godoro ya dojibabusa sha na ya tasyon esheleye ya tijo lata kaseti banga wandubokao watu jibabusa hata walata ze kaseti ibala funda mbaji ibala zila mbaji ibala funda kambe zile manendi ibala fundi ibala je ibala fundi ibala mrona jibabusa hambabi eshelebe baridinge lati za wanduze kaseti watukufu na mjipange mteze senturi bati haleba nungar johandisa watukufu na kumbushiriani eza kheri na kumbushiriani unono na kumbushiriani bahati njema na kumbushiriani eza kheri. Toujours la vérité toujours est blessante. La vérité toujours est blessante. Ezekweli toujours zona nyongo, yani ezekweli toujours zona nyongo. Aizo madama zekweli zona nyongo bo watukufu toujours yani yaboranziri joka zekweli zona nyongo yabote halibano ngarjo handisa barnamaji harimwa wana segondi vano ngarjo handisa eze khabari tihalibano ngarjo handisa yetemu ya hatu ya he parti yino ikaunde parti numero 3 yelezao yefiki kairi mato fikihi kairi mato uharimwa parti numero 3 aritimizi yoze alama zone sauka ndajale hasange approche dajale hasange biento ngujoka uroha dajale avavo arimwa wakati mshashi vavu dajale atolaiya dunia nevani aizo yonde maana ikao watukufu na mjiprograme abasa inunga mjonjia nandise darasa ntuta hani lete wananyasi ngaramkaribisa unyonsi pia tangamono mwanama mwanzani wangu ufundi Ahmed Wali ikawo zentu zinu ngutonesheleza ukafundi utidiwa za uka December ngabo delegation mbili ngabo zendawo umra Makkatul Mukarrama harimwa ya Kaaba na wandu pia ngona hamu nawe na mrugutwamba mpaka ngao yabo na ngabo delegation ya satsena ijoka hanza yende oharimwa umsihiri wa Baitul Maqdis ya salam. Yani oharimwa ze formation na sana ninki wazo ne mwana mafundi Ahmed Wali ikao
de dhamana wahe owanro rikaudungana huenda ugharimu wa umra de dhamana mwanama ikao sudungana ribali ya owanro henda umra imwanama fundi Ahmed Wali ikao de yadungana noa na nyasi henda eheji inu yavira wona tukaujua na tujojua ndunge mino wandu wakaenda uheji yende yadungana nao ngamina wandu wangu wenji kao hawabalia wenji mashallah Ahmed Wali hasa nge direct bana rumwe darasa na yingu tonjuliza zinji ukana fundi December ze voyaging zo mbili bo fundi ngabo wandu watenda ngabo nzendo maka umra maka na Madina ngizo 14 jours bo fundi ngabo na msafaratse na wahenda Baitul Maqdis na wandu ngenda wo Jordan wende Baitul Maqdis wende wa visit umsihiri wa Baitul Maqdis yani ze habari zo bofundi eshelezo wa rukabode la gisongo mbili haina mndu kujoka utungwe kwa jokanza yende aizo mashallah ngabo jokanza waridunge kwenda maka harimo umra ngabo anzo waridunge kwenda Baitul Maqdis harimo msihiri wa Baitul Maqdis ujunda wa Palestine ikao ngejoka rasmi inshallah taala Ahmed Wali Sheikh Ahmed Wali ngutunjuliza ze formation kana bofu beza ba ngabo tena hata owanrungu anzo wende Baitul Maqdis wende waswalie harimo msihiri wa Baitul Maqdis ikao mtume ndio yaswaliza yemitume wazima na autorisation officielle watinamba tabu itoka yonsi wajokanza wadungo wandu na wabeze wa julizo wandu warjulize bango joyo ndo njema ukawandu ngwenda wengo virawonde ngwabirawo kangwenda officielle wabira rumwensi ya Jordan wanjie normali wabire ariha ngwenda normali nsi ya Jordan wanjie wapashe mabisi wabire harimwa mahala mbo ariha wanjie hata wasili harimu msiro Baitul Maqdis wawone umsihiri wa Baitul Maqdis wa visiti wa swali warendeje banda wandu tena warudi tena warejeye aizo ze habari ya ngizona ladha ngizona raha watukufu ngardunjo harimwa etemwa basa tikanzani karibise mwana mafundi Ahmed Wali ranzingi en direct na zentuzi no kartula wa uhadisi ndondondoze barnamaji zonti pia watukufu ngariomba Mwenyezi Mungu yarinike unono sonti pia ngaromba Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema sonti pia ngaromba Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema sonti pia ngarombao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike ezaheri sonti pia ngarombao Mwenyezi Mungu yajailie haina mwanadamu mzima ndasi Mwenyezi Mungu yamnike maisha mema duniani na akhira risiomba Mwenyezi Mungu ajailie kila mtu arimwasi sonti pia watu mama watu baba wahu wabole watiti Mwenyezi Mungu arrive ezaheri Mwenyezi Mungu arrive ezaheri Mwenyezi Mungu yarive zenjema Mwenyezi Mungu yarjailie rikao harimu wandu wajoka unjia harimu mbebo ya hahe ya rabbal alamin ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu najailie rikayo harimu wandu wajoka ukaya harimu mbebo ya hahe Mwenyezi Mungu yajailie rikaye harimu wandu wajoka ukaya majirani wa mtume sallallahu alaihi wasallam mbeboni Mwenyezi Mungu narinike ezaheri Mwenyezi Mungu narinike ze baraka watukufu energy osukwa leo rangu madangi yon zero ndondondo rangu madangi yon zero kabati ya mzaha beshonga bondongoza utsetsa sha iyo nde haki toujours ye zembi dezite sawa enarto efatia ya haja ya hatu sonti pia ngabo ndo anibesha message wakanza fatia za haja ngabo mru mzadze ya tafatia haja ya ntihu nraru tena ramba ngarjoito osukwa leo inshallah taala ze fatia hentu ndarza shangarjuto wa omwisizoni wadzimane hatu tena omwisizoni shaba sayinu ngarto wao efatiha ya haja ya hatu sonti pia bismillahir rahman ya qada al hawaij هنا مربوطه في قضاء الحاجه بفندي قضاء الحوائج دي حاجه زحاتو بفندي بسم الله نرتو فاتيه يا حاجه يا حاتو سونسيبيا ارجونجو هرمتيمو منيزم غرني كذا خير قضاء الحوائج يا رب العالمين قضاء الحاجه يا رب العالمين قضاء الحاجه وريني كذا حاجه زحاتو وريني كذا حاجه زحاتو يا رب العالمين كرتسي نيتوتسنداوي يا رب العالمين كرتسي نيتوتسنداوي نرتو فاتيه حاجه ينو سونسيبيا هاينا mrumzima banu ngena zi haja za hahe Mwenyezi Mungu ngojuo tsimpaka ritso zamba haina mdzimandasi wanasho hatu wadunga weze darasa zenu wanaume wadunga weze darasa wadzadze makoko wana wadunga weze darasa haina mri yabo usijua haja yahe ngojue haja yahe lorohoni hahe ngojue zimtabisha ya jwanzazi lawe ngojue izo ya lona bezo ya jwanzazi hundre rekando unono reka mrumme reka mrumshe reka mariziki reka hazi reka mapapiye reka mrunge harimwa tabu ya mazetu anajwanza rohe reka husuda reka haina mbandrongo Mwenyezi Mungu ngojue zilorohoni inna Allaha alimun bidhati sudur Mwenyezi Mungu ngojue zilorohoni aizonga kuomba Mwenyezi Mungu ya rabbal alamin ngomba ya Allah
باسمك اللهم غرهم باوي حاجين ينفاتها يا حاجة يا هاتو صنتبية قضاء الحوائج وتيسير الأمور. يسر لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا الرزق والصحة والعافية. بارك لنا في أموالنا وأولادنا وألف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والصلاة. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم سهل لنا أمورنا، اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم ارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا وسهل لنا أمورنا. اللهم سهل لنا الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب وقضي الحوائج واستر العيوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سهل لنا الأمور وفرج الهموم ونفس الكروب وقضي الحوائج. سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير إنك بالإجابات جدير. هب لنا من لدنك ذرية طيبة، هب لنا من لدنك ذرية طيبة، هب لنا من لدنك ذرية طيبة، هب لنا من لدنك ذرية طيبة وارزقنا خيرات، وارزقنا الخيرات والبركات، وارزقنا الخيرات والبركات، وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية. وارزقنا الخيرات والبركات، وارزقنا الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية يا قوي يا متين يا مجيب يا الله يا الله. سهل لنا أمورنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Ngarihimidiao Mwenyezi Mungu yarambia uharimwa ya Qur'ani yaukana ambaye haki ambaze kweli ambaye verite fikihika iri matso ambaye kweli edini inu kaitura matso ya mndu kaisira matso ya mndu itoka yonti qulil haqa ambaze kweli wala wa Mwenyezi Mungu amba qulil haqa ambaze haki faman shaa falyu'min ewanzo na amini ya kubali wa man shaa falyakfur ewanzo na haraye ya kufuru ya ansi ya mbe katutaa muhimu mruna zambe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngari muhimidiao wassalatu wassalamu ala nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ngari tahao zirahma zi amani zendeleye ekayiri wahezumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alqa'il mtume ya rambi yukana ya abadhar qulil haqa wala takhaf fillahi lawmata laimin amba haki utireleye lawama ya mru ambaze kweli qulil haqa walau kana murra ambaze kweli baishwa ngizo na nyongo. Wassalatu wassalamu ala nabi alayhi salatu wassalam. Amma ba'du, baada rahimidi ya Mungu rata hazirahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume sallallahu alayhi wasallam ngardunji ya basa ugharimwa nukta numero hindini usiku wa jana rizia ugharimwa nukta numero 20. Leo inunga sina 17 choses au 15 à 17 choses nrongo risolagu antrongo kume na 7 au ntongo kume na 5 ikawo ndezabaki ze alama rambangizo 37 risarivumbua ze 19 leo ngarandisawo ye 20 de ye 20 uwaswili ye 37 yabo ngasina nrongo 15 au 17 choses. Aina mruna jipange, mria jipange, ngaranzao ritulo dépenser 2 heures d'état, 14 heures de dépense. Rijana randi sana kabula 19 heures, uwando wa deklaro kabo fundi na randi se 20 heures, ilo wasawa hundehe wa rohamu hazini, wasawa hundehe wasawa swali, aizo na randi se 20 heures bo fundi, ba wenju ngwa roho hazini 17 heures, ngojuo mze treneze metro nefijo, wasamonzi ya nata mrajo kanza wasuloda honi ya shanje mbeza nguo, mrabeze ya shanje, aizo nge hundehe hawe 19 heures demi saija, bo fundi karadi randi se 20 heures, katordo timisi na kabula, ena randi se bo watuku feshele, o walo Dubai watu jo reklame, walo Larinyo, walo Maure, walo Kuweti, wanadisa walo Moroni, walo Mzuhani, walo mwalo atujo reklame bofu sha ngasina 22h na 23h wakanabara jana edarasa ritimizi na kabula wompira ukahandisa ifo de la verite jana match ya Paris na Marseille kahandisa sanga 21h de France. Yabo 21h de France, yabo La Réunion déjà ngona sanga 23h Dubai 23h Moroni 23h. Iyo kwa jabaki wakangale match
ewandisangalia rangu sanga 23h dabo wakahandisa tidabo match yakauhisa 23h dabo wakaulinde match wakaulinda wa mpira wandise ule wadise yao wangala wa mpira normal atakoja kanza uhise wakanza wenjeziwa wakanza udublewa ili waju marke mabi wabaki hata 1h du matin ngo harimo mpira ngwangalia kwa jamba banonga sina ruku vanu hunuriliyo simasiho hunonga siretare sheza mguze hijawandu twandi sabatani abano sirilo Dubai sirilo La Réunion sirilo Mtamdu sirilo Mamudu sirilo Tiji Moroni sirilo Ndahubidni sirilo Ndahubidni deja wakati wonge joka 22h na 20 comprer ye kamjalinda 23h mwakangala mpira ye 23h na minuit na inweri kamjaka hashiri makangalia mpira sheza mguze hija wandu tsuhundra artikli wotsuhundra artikli kamrantu mratsambe ngu hadayo mnyezi mku mratsambe ngu hadayo mku bamguka hadalia yukhadi'una allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون wanrungu ambao kangwanzo wa hada ya Mwenyezi Mungu na mnguka hadalega ibana wanrungu atsongo jihada ze nafusi za hao na wanru waongo jwanza utunde uhundre 1h du matin ngo hashiri ze Facebook za hao ngizo alinyi alafu ikajaza Mungu yabo yo hongarjoka o hatunge joka 23h o hatunge joka ya 23h tida mko handisa za internet za hanyu hansi za mtsijamri hada ya 23h na minuit ndo wakati mko harima za chachi za hanyu yotudo wakati mwandisa uze church yotudo wakati mwasamahala mloli bro mwandisa uze telefoni za hanyu mwandiso church dani nondro hanyu la il faut dire la vérité do wakati uo vavo 23h minute wakati msiandisa tudo wakati mlala do wakati msiandisa uchache na watu wanyu msandisa messenger msandisa WhatsApp msandisa ngalia mpira msangalia boli msangalia tini wondo wakati alafeka ijandrongo za dini 20h wasanga 22h au 23h wandise le fijone haibane ndini na mwetsi tijamdori adam tijamtandu ndini mikanza ndo faria mdu mikanza ndo hamdu mafura il faut dire la vérité ejoka uhanyonga na yenyonga ejoka uhausi una heusi ekweli lazima yamba eza Mungu na zambwa ejojibiwa na jibiwa tujibiwa na jilate watukufu na rinjio harimwa etemu ze habari randise numero 20 do mahala razia jana uharimwa zendongo zonesa ukanda jale hasangujo tongo zisiwonesa ukanda jale hasangujo ngarenga uharimwa numero 20 na banumengu ni mwezi ndongo bokomu shangaya harimwa wanazioni weleza ukana min yani dajale ngojukaza za mtumeze za dajale zenyele zake zisihi jao hama Bob Marley zenyele zake zisuku dajale zenyele zake zisasanyi hajao hama zisuku hajao zisihi jao hama Bob Marley yani yabo dotsoka ane wanu wahezenyele nkunku zinu za Bob Marley yani lande yani walando wajuhu wa ndajali yani bofu c'est vrai joka hauso na yosi c'est il faut dire la vérité wandu wahezenyile nkunku wanaume wadingo suka zenyile nkuzila ilande formu ya hezenyile za ndajali ukada jale jaadu shar zenyile zake zonkuhuru dajali zenyile zake zonkuhuru swafala fungi zonku hazisuku jawo mwana mme dajali hazisuku hazirere jawo na haramwa dajali aizo ekawono o wanaume wasawandi solela zenyile ngizonkunku wezisuka mruju wa uka mjomba hanyu dajali tuongujo votre tonton bientôt il va arriver votre tonton bientôt il va arriver o wandu wa jarastafan o wandu wa heja rastafan o wandu wa heze gene jarastafan o wandu wa heze usuka wanaume wasuka wazenyele na mjuoka bientôt votre tonton il va arriver mjomba hanyu tuongujo ndajale na mumlekezi ze yeso sinemikate ba mjomba hanyu katihule nolawa watukufu ejoka wausiwe na heusiwe joka uhanyonga na henyonga lazima releze yedini ekamra hausiwe mrande ya sava muhimu mrani fuliebwe sava ngarelezao haki na usilam yedini ketutaha ulala wala ufaria mndu narendele watukufu narendele bada jale katihule mnaharama dajale katihule
haramu dajale kati hulenge karibu noroha dajale baada yabo ekarido hanza rangalie erizio harimwa parti numero 20 yelezao ze alama ukanda jale ngujoka huja ntu repete ye numero 1 hata numero 19 ntu repete rikaya harimwa numero 20 uka numero 20 yani riba eka riba ngiyo yinji ekaze riba ngizo zinji ngabona jonu zisa suala bofundi yebanuze entere rizihunra omo banki yezila mrungu jofanya suala c'est vrai ou c'est pas vrai ngabona tutanusele suala hilo ngenendele madam arisarele za ndongo za riba ukariba ngizo zinji ngawala riba za miji riba za miraya riba za hindini ze riba neze alafunga boduso ka ibala ze riba ze entere za banki zila bofundi ye harimu silamu ema pesa la mrungu joka ufanya mathalan kwende uye kama pesa ho banki d'accord ima pesa langa fanya uhazibala kwende uye ka 200 euro kwende uhundunga wena 220 euro yabo wewe huhanti 200 euro alafu kwende wenjeziziwa 20 euro yabo ze vero zila wenjeziziwa bofundi yebala ila riba ila yamjofanya yamjolatsa kuna ujolatse mapesa yao utofanya jeje lazima yekoli lazima pene kutojua walatsa mapesa yao maana markezizo kutojua walatsa maana hiyo haram jeje basi mtu ngujozivisa kuna ujovise marke kutojua wavisa marke kena ukiri ehem ngujo kofanya emrungu jo hanti za ho banki mrambe katsurenga kena ukiri wa hantis zabarindi au kangwa jo renga wa wahezela glis yani wa bank ikawa hanti za la mapesa ngwa jo urenga zila entere za baki zila wanika wanro hawa do wahezela glis wanika wasirenga zila entere za baki ikawa ndo kwa jarenga wanika wala waheze la glis ne manaswara ne mayahudi wa wahezela glis zao yabo rifanye abotsi wa hantis yewa yabo nifanye de kunaka ujua uyavisi erifanye kunaka ujua ujirumilie wewe tena ikakujirumilia abo uliriba bofu abo iyo riba ikahulie vero yenjeza yangu entera abo uliriba yenifanye jebo fundi yawe namna ujoka ufanya kuna ujua ule wewe kuna ujua urendeje kuna ujua unike mrumshaho yale kuna ujua unike mrumaho yale kuna ujua unike mzadzaho yale kuna ujo uniko wanaho wale engoto kufanya ndio na hazimbili basi enda hii uitowe swadaka shakuna kahundra ajiri ngwetowe basi udebarasi au kayo riba abo kutina thawabu utujofikirika yaba mjoka kahundra ajiri kutina ajiri shao dutsoka ufanya mbandrongo ya mana ufanya mbandrongo yenza faida shakutina ajiri au kayo riba sha ngoi debarasi ili ufanya mbandrongo mana ndrongo mbili ngojo jawi towe ifanye mbandrongo ijofaidisha owe isilamu mbandrongo ijofaidisha wanu shautili ndio kama lango ndo ajirban mbandrongo ijofaidisha owe isilamu example mshana humsihir kuna ujo wahe msihir mali ya riba kena ukiri uwahe msihir yawe mali entere kena ujo wahe msihir au kamsihir kanzo mali halal shado mshana madama ulanga ndio ratowe mabwiri hula madama hula ndo nyumba ha shetani yani umshana umsihiri ngejokiri mshana utoe mapesa la usaidio ka enamlekezo mshana umsihiri ngejokiri sheka urenge hujiwashia uhao urenge hujirumilia abo uliriba ikakujirumilia uliriba hurumilo wana mliriba yemba bienjeza ila nde riba ila ngo idegage wala hadis ngo idegage usidegage ila urumie zila za hako zila wado ya yabwe kawe hama peso bank kama tap uyihama peso bank kama tap sha izi dodorenge yao ila ijodwenjeza emba bijodwenje ka wende ngondo dia wenjezave wenjeza 30 na ila tsiya ho tsiya he mwana ikaila tsiya he mwana tsiya ha ho tsindi yabongo dorenga ila mbari benjeza ngofana tu uidegage ngo degageje denamna hiyo hau uone ndongo njema za kidini mathalan ngabo ndongo njema ndongo nzoma hala fulani wafanya ndongo njema utoila ka amnajire salila mfano ukamtsorenge mapesa na mrenge mapesa no mwajire salio ndongo njema za dini zijofaidisha wa umma ndongo zijofaidisha wa umma shautsilinde thawabu mathalan ngabo isima ya rengwa ya wahesima wandwane mba maji au ngabo ndongo njema zanzo zifanyiwa zaho umma shauti ya towe hambango wa homsir utia towe hambango be homru heji kena ukiri utujorenga mali ya riba ngo be homru heji kena ukiri ube homru heji kutojua warenga wa vile hamtu heji kutojua warenga wa hamsiri be ndongo za public ndongo za public zijofaji o islam yani isima awantu kwanza renge vahanu wafanye ndongo za dini mawaidha ndini uyatowe na mwajiresa liyo basi
shabu kutulinda ajiri shango debarasila riba. Iyo nde namna bo watukufu esheleye baze riba ngizo zinji abasainu yiwasuli daraja ngabo wandu waremao to arabu la hawla la quwwata illa billah. Imamu Maliki hawono mru ya hiba tunda ili njo harimwe numero 20 ili njo harimwe numero 20. Imam Malik awono mtu jeune gentil ahibi mwana tunda ahibi orange l'orange boya hiba le tunda haruhabal enda to wasadaka enda ahibi enda to wasadaka. Imam Malik amwangalia nzonzo ambibala ufanya moto la hajira de intelligent ba ibala njambile kamra fanya dhambi zima mrohunda dhambi zima ni kamra fanya njema mrohunda thawabu kume hamba bala tsibile tunda tsindo dhambi zima tsende tsito waila swadaka tsindo thawabu kume yawenswa kiyama amjorenge thawabu nzima abo ni eliminele dhambi ni bakisha na thawabu noefu shenda. Imam Malik amba doha wense batani Mamalika bahanse yankilia ndrabo hiyo. Atizeta. Barangule tunda wilo la haramu. Ya wakuna kauhunda zile ajiri. Yani huilirengele tunda la haramu. Huandishwa dhambi zima. Wende utowe swadaka. Keja kubeli. Wakongojo kaila tunda la haramu. Usijua fete ukale tunda lile la haramu. Abakuja unda thawabu. Ayusu abakena ukiri urenge mbahindu ya haramu. Wende waifanyile ndongo njema. Lakena ukiri. Hamade namno wakomori wafanya webatani hiyo. Memu wa Komori wasifanye ebateniyo ngwafanyao bali wareme konseri aringwa wa homsiraju. Fundingo jo fuli wabwe tant pis pour le toit. Fundingo jo remwabwe tant pis pour le toit. Iyo nja parone hadisi hiyo. Imana msihiri wa mgunga nzwe mali ya msihiri ya kemali ya halali. Ye mali ikaye ya halal. Alafungo tona sinema ngotesha wandu waunjiliana Paris, wanaunjiliana Marseille, wanaunjiliana Lyon, wanaunjiliana Rennes, wanaunjiliana Bordeaux, wamjingo na Torabu ya usaidia msihira juma. Torabu mapesa ya Torabu ngasaidia msihira juma kabrati zendrabu bayu batani kamranso ush uparosha mapesa ya Torabu yenda wa msihira uparosha mapesa ya injini ndio wemsir parosha dawo la shikarazi iyo mapesa ya Torabu yao ulambendo ule yafera yodemesha wangalie ntsina uzinjia nja kunje ufanya Torabu yaho wende uju shautsirega mapesa ya Torabu amba koda wa homsira juma ashe mapesa bali korgo bali wende wa homsira juma alafu ende hadisi lo bahari banu ngotufani batati bas ngotsono wondre miji wasubuti walava mndu warenge mali ya riba wabehabo msiriju yabu msiri wojane dis-moi il fallait mbeze kwele joka uhanyongwa henyo tu vas voir watu wasilaba mtu tu vois ça are mtu ule halabwa mjini aroha wafanya ndongo fulani au hafanya ndongo fulani walabwa abo hato wazuhijana zibehwari mwe hazi bomsirajumwa yani kutoneka hiyo mali ya haram mru ya labwa mali ya haram iyo ndio dagar muslim uporosha kamra la watu mapesa fulani iyo ndongo yake milana nti yetunuga hedin alafunga mrangoma pesa ya mru haroda wani hawalawa yembabaka tujwa zitendo sharinde mwana hafanya ndongo yakutajoka hiyo haramu uislamu ambao kaendeni uislamu elezoka yani mrukaji urenga mru ya muadhibu hasababu dhambi la mru kudeshe Qur'an Mwenyezi Mungu amesema harimo Qur'an suratu Yusuf ya bendeni Mtume Yusuf wala mbendeni wakatamboka erenga mwana nyasi urenga mzima ndasi umrentie mwana nyasi Binyamin erenga mzima ndasi urenza benono fama jazaa mbakana udwarifanya kaliyo kana ukir illa man wujida fi rahli lazima renge yafanya zedongo shakuna ujurenge mzaza mru bahari mjomba hafanya ndongo haremba ba hafanya ndongo haremwa namma hafanya ndongo kinokir yo haram mrukaji urenga mru hasbabu mru yo kazikira mu Islam ya Qur'ani suratu Yusuf iharaza suratu Yusuf wenda warete mrumshe bahari mru ma hafanya itendo Uislamu iharaza se haram Uislamu iharaza iyo dhulma nku ukawarete mrumshe bahari mru ma hafanya ndongo hizo kasafra hawarete mzaze bahari mwana hafanya ndongo hawarete mwana bahari mzaze hafanya ndongo hizo kazikiri Uislamu suratu Yusufa iharaza
aizo ho wandu enda wala waleda baharinga mwana yafanya ndongo watolwa mapesa ya haram yirengwende wa homsiri no kena aizo ganzawo zelongo zike clear zeriba zitolwa zitudonja ndongo za msiri tsinja ndongo za njini wale wadisao bas narendeleye ze habari bo watukufu ngojokanga mwandu watsungenda warimluka wende warimpundra wa beho wadadza hao hedge. Tu vois, c'est bizarre. Utona mrenda mluka mrenda rimpundra hende harimwa tjimra banda hubi mramba ndini hende harimwa balambo dezendini deze robida undamba dezendi ngondo yare mluka mrungondo yare mpundra alafarenge mapesa he mpundra yala aribala ngondo hedge arenge mapesa ya mpundra ngondo yabeke yo hao hedge. Non, c'est bizarre ça, c'est n'importe quoi. Watukufu narinjie oharimwa partie numéro 21 esheleye o wakati banga bozingi kutoka Nzar Zambia. Vantongo nyingi swafa joka Nzar Zambia oharimwa ze 15 choses ne ze 17 choses zinu ngamisuru kanga bozoka uheza wandu neri ngabozoka uheza wandu usewo ngabo warao ze loto mrarenge loto aragoda wake msiri arari loto ngube ho hao hedge arari loto wala mraka kazino safirullah mtu apara mali ende kazino aparsa mali ya riba na mluka na loto na kazino alafari ngube ho hao hedge tjiji kamranti ze ushino ndabo ba iyo kaikiri iyo kabati yoti hedge watukufu narinjie o harimwa numero hindini nde numero narende bawandu ngwatsungonjo harimwa ze biro za hekazino ne zetaba za nyengi watu tona wakomori wasingi ya taba wasijue mali ya loto ya taba ngondo hapoze emna papie asipoze mna reswi ngulindo ye loto ya hahe pa endaro loto alafuta uhundu para are loto ngona alafarenge loto aringondo heji ngube ho wandu heji la hawla wala quwwata illa billahi alazim narinjo harimwa numero 21 da yibi watukufu sheleza minuti banga bozoka ujazitie fijo zoka utia aiba minsi naura mndu lazima nizivenue tsinaura mna numero 21 ilirende haraka numero 21 الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرام بيوكانا واستعملوا السفهاء لا حول ولا قوة إلا بالله 21 numéro 21 ngarani sao taralo 21 wasuli 37 namdirenga mtuna Ali ibn Abi Talib amendrini wasta'malu sufaha e kamono owajinga ye malaba de madundum watuso mandongo za hao watojo ndongo za hao wondo waninko oze post warirume owasoma kwa tunda hazi owajinga ndo waninko ze post warirume kijinga harimaze biro zonte pia basabonda jai hasato mdungucho la hawla wala quwwata illa billah bofu yekuturudi minturudi kutura utujofuli wabwe sava na nfuli walebwe sava ningami prenfulu leo kabatiza ukashe ngarendao yonde numero 21 msamrenga ukamjarenga numero 21 alingura mbyoka wasta'malu sufaha ikawandu wandiso rumia owajinga ndo waninkwa ze hazi wenjaho birongo tokundade mjinga dianikiwa valemana nikiwa haimila mru harimwa kampani wala hanikwe hazila au kabala hasutene mru ya votiwa shaye hazila yekatujua keja mstahiki hata dotokaye mjinga yena kiyo yerongowa ya utavejo yabona ninkwe hazi anikiwa ikawuono wajinga do waninkwa woze hazi owasoma wabitsa maha na maha jumotosoma wabitse mulukuwa hao Maroko mrende Maroko habitsi maha na maha jumotosoma na utwalia mrende Senegal henda habitsi maha na maha jumototwalia na usoma mrende Egypt habitsi mahana mahajumoto soma mrende Faransa mahana mahajumoto soma mrende Madagascar mahana mahajumoto soma mrende tijinda hubini Cameroon mahana mahajumoto soma mrende tijinda hubi Tunis mahana mahajumoto soma mtu avitsi mahaya asisoma 10 20 kenza owandu wenda wasoma wao ro wasoma zenti za Ulaya za Europa ro wasoma za Afrika ro wasoma za Arab waja kwa tunda hazi wafanya mru ya osoma hende ngubeyo
haukakati nazofanya lazima wayaveye undremba hazi ya undrembe ndu yale ekauono wasoma kwatina hazi wafanya huparisa mndu yasoma nguveyo ila undremba eriziki ya heyali yatujo kufuru Mungu yatijola haramu na aboze hazingizo shazini kwa owajinga zinikwe mabandino wajinga haukariwona mahiyo homijini hariwo himila wandu watafidari mwa siasa na politiki basabonda jale tuo fundi utifuli wabwe samfume katifuli wabwe njorenda kumtumende wa kairi na mtumafuli wabwe pasulo uso haya narendele numero 20 yebo watukufu numero 20 yebo watukufu ya latif eija aurake jaja isayija aurake jaja deja isayarive aurake jaja owajinga ikawa sawa ndo wani kwa weze hazi waundo wa ruma oye miji waundo wamba wazishiliwa waundo wa rongo za wandu zishiliwa yani ikawa wajinga waundo wani kwa weze hazi neze postu nku neze rongo za miji wedu anda homjini ya soma homjini kana mbarongo ishiliwa watoto wa mjini wenda wasoma wehija wanzu wamba wafanye mbarongo kwa nahishiliwa watoto wa mujini wende wasomo wa viti maisha yao jumoto soma waja mjini wataha watwalie maisha ya mji kwa tovulikiwa deze amri neze hazi wajuni kwando wajinga waundo wajoka udoko mande ye mjinga ye rongwa ho mjini yabo wanru fulana rongwa wa nedaze fulana rongwa wa nedaze ledaho ledo wajinga eko wajinga ndo wanu kwa oze hazi wetawalie malaho wajinga watawalie malaho wajinga watawalie miji ya hao wajinga watawalie miraya ya hao ndo walo mazefu wa miraya wajinga ndo walo mazefu wa miji wajinga ndo walo na zehazi za biro wajinga ndo wanikuwa oze hazine ze postu nkali haini mjinga ngutoni kwa postu wendare mwa postu fulani uparasa wala wajinga wararuwane watanu warameza kostumu za hao wajinga wakikostumu wala undo parasa wajinga wararu wankandu waramena nkandu shawala ndo wajinga wa mjini wala ndo wajinga wa julwa shema na waninkiwa ndo ka ngujuwe president ngujuwe ministri ngujuwe directeur ngujuwe depute ngujuwe fulani hamhimilia hamsutene yani kawononga zendao haukawaye ujuwao yiwaye kajiwoi wimwanza nawe shakwatura ukayasomana ni kwa hazi yasomani kwa hazi ya ahi basi yabonda jale hasi sangujo iyonde numero 20 yebo watukufu la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله العظيم قرجوك من جوهر من بارتي نيميرو 22 بس on va entrer ritsoingia arimwa parti numero 22 maana numero 20 sar lagua watu wao wasiva wantu mahazi madirekteur na matijintini wajinga tu be wale wasoma kwa sifa la hazi basi rasane janji arimwe numero 22 rane janji arimwe 22 ngamonzo ni rengemna une minute ya bwatukufu wallahi ngani mlabioni kama Mwenyezi Mungu ka ikaudanza utunde ikaudanza uangalie usawangalie o wanawashe wakomori wafao barini wanzo wapashie rowabira olibi wafao barini wapashie wafao ngabo wenji wa wasulio alhamdulillah rowabira omaro kuwa wasulio ngo wenji ngabo wafao baseka udwanza wangalo wandu wao rowafao barini ya hwenda maore rowafao barini ya hwenda Itali rowafao barini hata wasuli jiji Greece rowafao barini hata wawasuli tiji Espan baseka udwanza lo wandu wadunga emisiru wandu wa pasu hazensuli ikaudwanza lo wandu watsuni hazensuli wapasuha zensuli zao warendeka mabanguzi warendeka zirewe wala zoharumaze prizo za Greece haukawa zingaro wakanza fanya misafara wa vireihu warumia 5,000 euro na 10,000 euro muhawa huzwe ziunga wahuzu jao ili wavire wende Faransa watahema yensha au yatobira ende mahala hundu ajondo atahema yensha ikaudu anzanga lo wanashe wao wafobarini ro wavuka ro wasulio ngojo hundraka owenji 90% wa wandu wasoma walona
na ilmu wala hasomonge na baki wala somonge na +1 wala somonge na +2 wala somonge na +3 wala somonge na +2 wala somonge na +2 wala somonge na +5 ngojwa parisa wadungwe zambriera hizo de zambriera mrungo barini halala mrwende arengo halala tanga wabitsa udweza na truaza ngo prison ngo subiriwa ta omwe hawaju waswili ngo waswili alhamdulillah ngabo ni wajuao nyumeni banu wa wakalibi wafanya 4 libi warengwa otaji libi wakayiho libi wafanya 4 warengwa ni mabandi wa ulwaya watabishi wa 4 warengwa mama kode wadore mwendino shangaziwa mapesa ze famiza hauzudobe hata juzi na waka waswili Faransa juzi warenge 4 haini mwanadamu ngena zetabu unasubirie ba Mwenyezi Mungu yede uniko mru Mwenyezi Mungu de ubulio mru mrati paro dekuraje uka vanuga mwanzo ngo fulani katsukiri kama kini baina mrugano wakati wa mgungu jozibua haina mwanadamu na kene subiri mrati paro dekuraje ngwanzo ndongo kazijakira baha ngajukiri maudu tidaba ndo mwezu ujao tidaba ndo mwe haujao mrutso kama kini basi kaudu anza wangalo wanru wao pia wanashe wa watabiha wao rowa waswili walo Faransa basa wabira ho barini honeza mbriera hizo rowa bira tijida hubini rowa la Egypti wabira Egypti rowa bira Libya rowa bira Sudan rowa bira tidagobi rowa bira Maori wao pia owenji 90 wawandu wasoma ngabwenda wasoma dini ngabo wakata ho azhari wasoma dini ngona ze diploma ngabo atawanasha wakaiho mahana mahajumo to soma dini ngabo wakarima zenti suda wasoma dini ngabo wasoma za ata udoktor ngabo wasoma ndongo za udoktor yabo ngabo wasoma ndongo za gynecologie yabo ngabo wasoma za medicine ngabo wasoma ndongo za matematiki wao pia do wana wao pia ngwangamilia wetabika basi wa relax basi kaudu angalo wajinga do wajinga owajinga waundo walo harima za bironku waweka ngwajo Paris ngwajo Marseille na Paris wauja officiel wauze visa za hao kwa do tabishiwa owajinga do wajinga kwa do tabiha visa owajinga kwa tabiha visa haukaya yaboze biro zini kwa wajinga yabo hene mrunguni kwe mwanzani ne mwananya ngojwangala owajinga watsoju wanrongo tidunia tindi owajinga wao basi wauja ha officiel ngojono wajinga wao list ya kamili wotsobalwa 40 wajinga wallahi lazim wotsobaliwa 40 wajinga watunwa visa complete 50 list wajinga ngotsojoona ministry wa kamili habala list ya wandu wajinga mengo mine bala hatwabala ngujwa wa henti Faransa bomze ila list ya 50 personnes 50 wajinga wa kamili bala watotunwaze visa kwa tina tambatabu balangwa pasho normal kwanaka una majo barini kwanaka uremwani shingo barini kwana uzingarwa grace wala tindekina wajoka uzingarwa grace watabishiwa wala tindu wajoka ufia ho barini wala tindu wajoka uvuka hata wawaswilitali wando baki ho wake makelangista hata washinde wavire warengwani mabisi na famia hata wawaswili wala tindu wajoka urumiaze 10,000 euro tindu wajoka uhuza shiunga no walando sokando wajinga wa urama hiyo homrani walando wajinga ike kampani jangwa juta lefijo walando wajinga ngwajuni kwa mvinyo wane watemsajaja walando wajinga ngwajuni kwa lebange wavure watemsajaja harumwa omraya walando wajinga ngwajuni kwa mvinyo ne lebange wane watie problemu harumwa mji wate problemu homrani watie jao wahimilie mndu harimwe siasa wahimejao basi waundo wajinga wao kwa dotabiha wao kwa tabiha hata wawoto tunaze visa zobaliwa ngojona deputy habali ya wandu 10 no ministra kamila bala delegation wanga wala pia ngujwa warenti parienza wala pia ngujwa warenti Marseille nza wala watu nwaze passport za hao normal hata uko donda wetabi ambassade uko nakenda wala le abo 3h du matin wala wajinga uko dola lo ambassade 3h du matin au 2h du matin walinde waoze passport sa zirengwa madhamana wa serikali uzirenga wandio watinia madhamana wa daula uzirenga watinia ze visa normal were wazo malahoni hao bardan wa salaman aizo Ali ibn Abi Talib ngurambiyo wasta'malu sufahaa ekawuono owajinga waondo warumao ze postupia nezeshewo ndwende sawo yemiji ndwani kwa weshewo no utukufu ndo wajinga wasoma wangamia wasoma kwa tundra hazi yenda yabitsa mahamiraru la mitanu jumoto soma katina mbarongo ya honrao henda tangufo barini henda tangufo homa inguni henda tangufo msiruni ili atota hariziki ili atahe mariziki ya undremba baha no undrembe mruyale wala wajinga waondo wa boronko wajibu wao homijini na ujibu wane makatikati na ujibu wa
na hindini na ujibu wa ukawaona iso wajua hambandizo kabatu jamba tijau basabo ndajale hasangucha yabo mna haramu ndajale hasangucha besho ndajale hazalwa ni mbaba na mtaze shama mtu subutulabe mna haramu ndajale yabo ndajale hasanguju yabo ndajale hasangujo ndajale hasangujo yaweka kutsina makoti yatende kuna uhunda hazi kutsina makoti kutsina mtu autendea kutsina intervention soma hata kuna unda hazi kuna utulamba hazini ngojenda wasome uje ubakia abo udoro haure urohe ure nganzuke na intervention na hindini shekanga mjinga na bababa na ushi na batani na siasa za ushi na ndrabo yabongo ajuni kwaze place zone pia la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na rambe sonti pia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa msiba na rinjo harimwa parti na rinjo harimwa numero 22 na rinjie harimwa 22 banga mfikiru ke nukta yo waja kwa jaja nukta yo yenea ukajene ngizo ukaziti zija ukaziti kweli hauje na mwambeze kwa mratsire mru ka mrina be hak mrina so jibwe roho ya mbeza kodi reka ngwaju uzidunga reka kwanaka uzidunga wa ma ala rasuli illa albalagh almubin eza hatu ndo tsodo hamba eza hatu rambe iripueza hatu bangoni kiyama karna huzisiwa hizo ukakarja zamba ashe ekando uzamba na tsodo zamba rambe haki rambeze kodi na rambe hizo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bismillah na rendelo harimwa numero 22 basi numero 22 ali ibn abi talib ngolezokana wastakhaffu bidima subhanallah Numero 22 harimwaze alama zone sokanda jale ngujo numero 22 wastakhafu bidima ekaya zedamu zaho wanadamu ngizo rahisi ekautowa roho ngiyo ndrongo ya mzaha mrungu fanye mzaha roho zitolwa no wandu wahunde izo wanzao wandu opre watowe fidia o wanansi ekauzi waswilize roho wastakhafu bidima ekaze roho zaho wanadamu zandi sotolo wanduwe ulwawe hifa mrunge prefulani ya ulwa ya wailiwa ulwa awararo wana watsano wafe mruzeda muzike rahisi wa ulwa nomru ya hunda izo yanzao nomru ya hunda izo yanzao basabo ndajala sangucho wastakhafu bidima ekaze damu zirende rahisi zila damu wako wandu wakaukawa harahale ukautowa roho nziro baseka irende hamzaha ukabeshwa wa ulwaya watsano 10 20 mengo miraru omuhimu yeza wandu zende wandunga o president zaho wanadamu zike rahisi watu wapre damu zitoka rahisi zitokanishi tukasinamana watu watoka pretu mwanabani hahe yafe mwanamdobi yafe mjomba fulani ya ulo omuhimu eza wandu zende omuhimu wandu wa pariseizo wanzao kwa tina haja nezedamu za ho wandu wajoka hufa la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ngaruona uharimwe dunia tiyo utowa roho isayene yo mahala pia abasayinu zensi za Kiislamu utowa roho ngatsungone ni mahala damu ngatsungotolwa weju habo tasingoto ishia tijiraki wafuwa ngabi weyungwa tsungo ulana Uislamu ulana weju hangoto isha libi wafuwa ngabi hujuha huisha tijinda hubini wafuwa ngabi hujuha huisha Yemeni wafuwa ngabi hujuha tijinda hubi wale Waislamu ngatsungo ulana wafuwa ngabi abahatizwe sazi wasuli komora basa abasazi wasuli komori hula rodamba sikarisha mru ya hafa ya uloya ila bokosi ndo bakabati mru ya uloya abaharanzi isa wasuli komora bango tosha fulana uloya la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ngweto esha fulani hauloya utowa roha bahangiyo mza besenga mweshele yawo mwanamsho hatutola yalaho mjini samba mbodoni ngamweshele yao mwanamshe tsola bokontwanza nivumbwe dzina yalao mjini samba mbodoni ye mwanamshe uo hakausoma banda majila itsandaya mtu mama jweni akausoma banda majila itsandaya ngamweshele haparisiwa haulo ya hafu na abo ya ulo ya hafe mwanamshe uo halali koli basi haulo aje tena haviolewa housoni no dingoni basi ngono kazi ndoko katsinya nkudajala sangucho umoto mwana mshejweni umjini hao badawini samba mbodoni umjini hao samba mbodoni
basi hapa riswabo ya uloa ya tsundoka hauloa basi hau haviolewa rewa zia uso reya dingo wandu wakakumparisa waparisa bo ya saya menyewe wazia dingo ne ya uso na uo moto mwana mshejweni yakano unasijana wa hai una moto jweni mwana mshe radis yakana unaijana wa hai yakana ye vierge ya hai kono adisa kono ikatulanza ni waze wenji na wenji na wenji ikatulanza ni waze wenji na wenji umdzima shabo ntsufumbwa ngo wenji ngamwesheli yawo mwana mshetsola mumda hubini mmajeweni ngamwesheli yawo mwana mshetsola mmajeweni banu ngamwesheli yawo mwana mshetsola mmajeweni ya mbonku majeweni ya tswenda ya rengwa yafanyilwa zenongo pia yafanyiliwa uchamfu neze tobia ya ulwa ya jaya laziwa ya lantiwa mweshele moto hu Yesu Mungu amrehemu baka moto wa kheri mru wa dini mwanamshe huo mashallah aka moto wa kheri mwanamshe hawa majiweni hawa mama jiweni ambao kwa kanze dini akaushila rongo zadi atamweshele mhadhara wa usiku na kana mhadhara majiweni ngamweshele ka harimwa leda ho rilili ya leda ho hilo ngamweshele ka leda ho rilili ya leda ho hilo basi harimo watoto wanashoda kwa ningo mwanamshe abo wa dini wa mastay hatsoroga basi akahenda haroga mjini hao ngondo kemindu yende hata tijibala kanzende salimanda hubionziani wa kanza yende basi hanjiliwani wanaume harengwa wamlala naye wafanyaze tabia hizo wamua waridiwa mlala naye wamua tena mlataisu basi bon yawe hamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yabo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngamweshele yao tena mwanamshe wala pariswa maluzini izo ngamzisha ngamzidunga ngamweshele yao mwanamshe apariswa maluzini ya rengwa wandu walala naye wenda atawampuwe mabele ya hansi wa apariswa naye ya hatopule mabele walala naye wafanyaze tabia wampuwe mabele ngamweshele yao mwanamshe yatopariswa maluzini uo mwanamshe wa dini wa undini basi aparisiwa wa mrenge walala naye warende wampuwe mabele wa hansi Gono yonda ilansi radamba ukana yonda ila mahala radohamba ukana abora hauto warhoraka ijaja iridoamba libion rungu afao iridoamba mdahubi na rungu afao iridoamba ndahubi na rungu afao basi tiyo watukufu ya haki lazima yamba ngono ngabo wasatsa ina na wenji ngamweshele yao ngabotsola mbangwa kuna mfikiri bala mbangwa kuna baka mafusanko nzima abo bangwa ya tondolo ngamweshele yao hatondolo atulwari mwa junia ngamushatso tondolo anikata manyama mbizi papa hatondolo atulwari mwa junia ngamweshele yao Mwenyezi Mungu amrehemu tijibala ula bangwa ndahumbiza haulo atulwari mwa juni ngona hadisa ngamweshele wala hizo utowa rogo irende hamza tsindoka rido wazungu ne makafiri iwasulo wa islamu basi siyo iwasuili abato wa islamu ngamwisha hata journalist na zamba SMN zavira wandu wadama bofunga wasuri tisu kamjazo la baramazo juna waradunga bobo bala fundi wa hanyonge swiri kamjazona njamwambia nize SMN zavira zelo kanga bomru ya ulwa journalist ya ulwa ya tondolo ngwandu wakaudo bofunga wasuri hizo ambao ngasuri kabaka mtuzo na ramazetel katsoma abaka mtuzo na barmastel ukabamria ulo hari ambassadeur ya Arabia Saudite ya tondolo kamso islam ya ulani wa islam manda wenda warumwa kada mtondo abaka mtuzo na barmastel iso watukufu wa khairi utowa roho abasayinu irende hamza utowa roho irende hamsa jaja ngabotsola ya ulo abala elma ya ulo abala shindoni shavolvolo ya ulo shindoni watoka uragam tjigemu ngwarao gemu jao wala rongo watjindi na toshonde hamrungu hampaswe marumbu basi hafu ngabola ulo abala dawini bala msirju al-kasmi wala msirju al-kasmi wala ulo abala yare mwezo nonde wefuba juu ya ulo abasi yafa basi rongozi na mwangali yabo wanale mngojo kambaje yabo ngojo kambaje haya ngabo wanu wajuzi wa ulo waremaze bunduki wafa ngabo wanu wajuzi tsena ulo aze bunduki wafa tsena haya yabo wanadamu ekardo anzarangalie dukana hakika bo wanadamu ndajale eshabaki ndo tsokari juge riunda saja ani utowa roho irende hansabu utowa roho ngiyo nsabu ngamziwa nawo harimaze ndini
gutuna wandu warengwa otaji mrwa huziwa talibi mziwana mrwa huziwa akahuziwa mrwa rengwa ndo ula watondola rendeje bas zentitu atabai wasulukum la haula wala quwwata illa billahi la ali alazim. Mwenyezi Mungu na rauni bagani mwambioni ngalo aizo ganzao bwa tukufu mwanadamu yelewe wandu waelewe Mwenyezi Mungu rauni narinjie ogharimwa numero ndini yonde numero 22 narinjio harimwa numero 23 na renjie ogharimwa numero 23 ogharimwa za alama zone sauka dajali hasangujo ukamna haramu wa dajali hasangujo na renjie ogharimwa numero 23 ngabo za sajo ukabana basa ngabo kabatiza mzaha ngabo zijobana ngabo mrajo kanza fuli wabwe kabati tabu va watu watsonerveha watsonide watsonilihiza internet zitolagwa kabati tabu watu watsokupe makalima watie ili valeri wasimenya mtasukupe mwana morso wa 20 seconde arivala simenya iloketu menya heini sawa mbangwanzo warisise mgungu tsori tukuza mgungu tsori heza Mwenyezi Mungu tsoheza yedini ya haheno wandu wajitolia hedini ni watsora mtu yu'izzu man yasha Mungu yautukuza uwo yanzao wa yudhillu man yasha yausisa nsini uwo yanzao Mwenyezi Mungu yautukuza uwo yanzao. Basi ogharimwa numero 23 Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ngurambiyo ukana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ngurambiyo ukana ya numero 23 waba'u dini bidunya kawone mafundi wasoma yedini ngwahuzao yedini ili wahunde ye dunia wandu mafundi wa dini izo wambao ndezijo ujibiza ze daula neze serikali za hao watu unikwaze plasi na mishahara na magari minene wahuzu ye dini he dunia ya gonda jalasa ngujo la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي بن أبي طالب نقرأ كان نمرو 23 وباع الدين بالدنيا waba'u dini bidunia ikawono owasoma yedini ya Mungu ngwahuzao yedini wahunde pato la dunia mrunge preya haramishe za halali mrunge preya halalishe za haramu mrunge preya swifu izo madhamana wajohamba haina ndongo madhamana wajohamba domrutsamba ndizo utsindizo ndizo ili wajohunda pato la dunia basabonda ajale hasangujo la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Yeze ndongo izo sazija yengabo mafundi abasaino homijini hatu no harimwa yensi ya hatu watingo haina ndongoze serikali za hamba otoka ndao nemengweni mwe unafiki uliyongo to parisa ukango to parisa mafundi wenji haina yezi za haja woto ziswifu kwa japaro ambayo woto ziswifu alafu yezi zilawa wardi wazidea waswifu zilio yabo woto unafiki ngabo wanadamu ngo hamande ma journalist sipia wenja armwe ma journalist boku armwe ma journalist woto dunge ritmu ya unafiki lazima nambeze kwa limensura mtu banu mikado fari ya ma journalist ukawo kwa nanza mimi ma journalist kwa nanza mimi kuna parola ma journalist wambengwa fa wanivumbuwe ndo trawe kausha journalist hanivumbua yabo mruto kasuruka balangu ndeyo au bala hatundumna ndongo ulomu yingwanzo yanimenye mruka parolinda journalist mwanamshe journalist au mwanamme journalist ulinda ukangu joko paronivumbua mimindo jamais ekawisha ka journalist yamvumbua basi mimi kanza mranambi kaba ngabo journalist tu yamvumbua mnitoka suruka bani vumbua naye ba imitibuwe video nangalia kwa mjoka bala nivumbua naye bokomiti wa banafasi lazima nambe unafiki walonuo lazima nambe unafiki walonuo lazima nambe unafiki walonuo bwatukufu aizo lazima ilirendele uharimwa edarasa lazima nesheleziza ilirendele uharimwa edarasa ka basi unafiki wonguo vanongarele zao mratsambe bofu walawe abani minsu wajibu mengamari mwe darasa mwelezo inu waba'u dila vanu shele matoba abofundi ngo wajibu no minsu jibu wandu no mratizo shanga bofu continue darasa walawe no vanu minsu wajibu wandu
moi je réponds pas que ngamtafsiri makalima ngamtafsiri zino Ali ibn Abi Talib yamba ushamin tujibu amshanga mwelezo example ngamwelezo mifano example mtu atafikirike basi usiwa respond bitisi respond mtu sisifumbwa mtu nisieleza mrati ya bofu wala no msifumbwa mtu ngamwelezo zino Ali yazamba aizongo jo parisoka de namna yo go jo parisa ma journaliste go harima radio na tele heni wa haja watu swifu heni ya haja e ma journaliste to kantu wa swifu president mwema president ngaja o ministre ngaja o directeur ngaja wa waswifu hata basezi la yelawa da wala ma journaliste wao da wala wao wardi wa kant wandi so de ya wala wakabala wandi so amenya ola corruption ola wandrabo ola mwidi ola jao wandi so swifu wala walio waswifu wala walio hata bas haya wala waroha wenzao wandi so swifu wala wanraji president ngaja wa waswifu hata ministre wa waswifu hata wala waroha wenza wardi wandi so wadea unadisa dailo warabu wamba ukana idha saqatatil baqara kasurat sakakinuha ikayem yifu haina mretsoba la shononde hajangwa nzwa pwembanya mayale uelewa fete wakati nyombe yafa wakati watu wasawatinza nyombe ile ifu kaitina nguvu haina mtu atsoja wanafiki wasoja ni mtu atsapare mwana nyama vale tsatija asikate mwana nyama senda yani wakati wewe ulo harimwe yezi ulo harimwe pouvoir ulo na mvulo na ndongo wanduko atsuhudea wandu wala majournaliste todo uswifu kausaulawa baso wanafiki pia ujuha wanafiki pia ujuha haina mraja handi so uvumba zaibu za handi so udea hakabala hauno yembe isailala yembe isaitinzwa yifu aweni mretsoja hula na bala fanja ukarja karazamba na bala kafanja ukarja zamba basi de namna hiyo ikanga we yawo kwa tuzamba weroga wajuha wamba ula unafiki usona tongoziso yode namna to mwanzani avavo asilagua fete tu ulawa kusivale bas atsohula tu atofanya mauri nyombe yifu asikata nyama tu asikata tu be wakati wavale atwambia mwanzani wangu jeje tidi bas uradis aizo subhanallahi alazim wa atubu ilayhi nam aizo narendeleye o harimwa numero 34 rikaya ogharimwa numero 30 ya numero 23 numero 23 ekawono owanru ngopre mnduya wahuze yedini ya Mungu no wahunde plasi na mali na magari na fijo wakena jeo shango pre wahuze dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala narendele numero 24 sheler juende haraka numero 24 basi numero 24 Ali ibn Abi Talib ngorambio kana watajaratil mar'a subhanallah ekahuono wanawashe waondo wafanya waze biashara il la vérité ça ekahuono wanawashe waondo walo harimaze commerce waondo mahao waondo wagardeo owana abonda jaletsu ngujo bof nitsu hamru mafura ninga mnijoka mimi miti serikali miti opposition miti serikali mekadoka opposition ninga marimweza Mungu na mtume mitwamba pia reza mafundi reza dini pia reza dunia reza maisha pia de Qur'an pia kabatse udofu aramu numero 24 ekauono watu mama metinasa numero 24 ekauono wanawashe wakati utona watu mama de wafanya oze commerce de wafanya oze business de wafanya oze marché watu baba hazi yao wasila la tu wasigarde wana malagoni mtumshe a Dubai mrumenge Marseille da ene mrumshe de no wana hagarde ye après 2 mois mtumshe a Bangkok mtumshe a Bangkok ye mrumenge paringo garde après ya 6 mois mrumshenge Hong Kong hende Hong Kong ngondo ya hule ze marchandises imrumshengu hulo ze marchandises imtumshe aende avasainu ahavi a Hong Kong vahimtume alala no wanangu do garde bibiro lala bomwana mama ho atsoja mama ho ende Bangkok mama ho a Hong Kong mama ho a Dubai
mama wa Dubai, mama honge Hong Kong, ya bonda jale hasangujo, ya bonda jale hasangujo, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yezija ukazijaja nide mjua upadwe kashma kabati za ubandasa, padwe kashma kabati za ukashe, kabati za ukashe, kabati za ubandaza, kabati za ukashe ilfo zambwa ikaija hizo uandra umewa ndo walalao uandra shaha ndo afanyoze marshe mrumshengo ndo ayeche ande habaki Hong Kong 2 semaines ye 3 mois na après 6 mois mrumshenge Dar es Salaam imrumshende nde wendo Dar es Salaam ende yahuleze matraka ende yahuleze astres bahimrumenge hondane alala no wanangu to garde bibiro mtume asigarde bibiro asinosa bibiro mtume na mtumshewahe a Dubai harimweze leteli international mtumshewahe a Hong Kong ngutso Hong Kongoa nge Hong Kong ngutso Hong Kongoa iho harimweze parenje maza Hong Kong nge harimweze Shanghai nge harimweze Shanghai ngutso Shanghai ngu Shanghai harimo mji wa Shanghai yaboyo hamba la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yabo ilo kafa yonda ila tarabu ya Dubai wokontu anzamrejeze hadisi ya wola mru ntuirejeza iyode ila tarabu ile ya Dubai ile ya ule mtu mama ule titsani regeze hadisi ya yenda ule ya renga mtu baba mru ajina balange na mru mme ya fanya nae tobiambi za kichamfu ya mwanamme ya registre mtine sede ya bala ya haja fikiri ila majimbo ya tarabu ya Dubai ya mru mahe ya parse sede ya nzi wa tarabu ya Dubai na bala ila dezo tobiambi ya kaufanya hula no uchafu ya mru mme ya tia dene mrumshe watia waone watso parsabale mrumshende uloba langu fanyo tabia mbe mrumshe hashangaya milonono iyonde tarabu iya Dubai regarde bien angalia iya tarabu iya Dubai iyoda ila tarabu iya Dubai regarde bien utsijuhe yutini kwa sede ya tarabu demana bokuangalia andre tarabu iya Dubai watukufu la hawla wala quwwata illa billahi al-ali ze habari zo zene ya basa wanashe kwa tuta wadunge no Roma hao harimaze voyage kwa tuta ikemru madoti ya stili ukabona ridungane uwe gaspillage ma pesa yao ya onsojo hula na gari la sanitia ya onsojo hula na chinintia ya bia ya hahobo mbaba hoana hey. Masha Allah Ali ibn Abi Talib nguzambo ya haki nguzambo watukufu ikondo ashendwa afanyoze business neze commerce ndo maho wala wakana tuzo wana yani yabongo noze strategy wanasho wakati yo hunda zohamba ohambi ndo maho ka ambango nzordunga nenda Dubai ambango nzordunga nenda Hong Kong sababu mapesa yao ya jokato shoti tsenje Zimbabwe business ya jokato tsenje Zimbabwe business ya ujokatsenje Zimbabwe entini yo gaspillage tuna shamburu eko shamburu ngaboko nzima bokoda wele mruma ngo mjuranga shamburu nzima e gaspillage jani ye gaspillage da ye shahulandisho wisho ko tushoka wele sahani da wena yani sahani tola she sahani wala disa she sahani ndisho isahani mjoka wala shabu ngonzo ya kelebro adwenda yecho adwenda woche dazila ali ya zamba wanda umewa kansoma la hona kalantuzo wana wao wadwenda rmaze torabu za Hong Kong na torabu za Dubai za business mashallah wala ma yo gaspillage ya billet gaspillage besho bala hutsangala mu internet hundu biye ya vero yatsonda article besho utsokunda biye hambanga bo biye tsaino vero yatsonda article bandrongo tsinde biye basi bandrongo ndeze gaspillage banongo joka holeteli ngojuo sijintini yemnariali umra tujokarenga afanya mbeza habari mra wa fodo tyaila
mraka kausa uladi sa ukatonga nzo wateze habari yotoka hamanda wala wanashe wadingo jijaziza uladi sa wanashe wadingo jijaziza tawala wanashe kwanza wajijazize na wanaume bako jijaziza yotoka mfano basi ikamramba banu ujisa alafu kabla kawa no ujisa basi yekatoa liyo ebanu wayingundrendo sinema ebanu wayingundrendo kaseti ebanu wayihindriye nami waitimru mahangu ikenguntamanu kamjisu shawi mwana mme basatso nangalia ngonzo nifanyise sinema ya nrenge ya ntabu ya la ledan basenza mruka tolia shabo mriambilo mna hadisu kabanu ujisa tuyebele yabongo jo basi ngojezo kwamba yamba yani c'est pas mon problème c'est pas ma faute c'est beaucoup de gens qui sont dit ça yani ngoshadi sema c'est pas ma faute mais beaucoup de gens qui disent ça atantushida najua manando wenji waunambie hadisi yo kariba no meujisa swafi alafu ntujue hadisi ma abantu wetside wahandani wakaunambie hadisi yo abo atanga wanaume boko hazi wotudu nambie hadisi yo alafu moi je sais pas ntujue maana bokao onrudo hambe hadisi yo kuta wana hadisi yo dai لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلت جيكي كنا وجيكازا نوجي يعني بلا بس بلا هو تو بمنا نرغم تيتي بس ولادي سا vala umwambie mnantongo mtiti tu usivaga usinawiri wesi mtu mshewaho ike umru mshangu usuifu shamru basi mwanamme basi wanzo ya mwambie ndongo za ushi na uchafu enda tomtina mnaendrini wa mzuri usiziza basi utamba c'est pas ma faute haya basi usivaga woshio wanadamu wangamia zitwa wala taze fikira wala tsakwati yani basi shetani wangamiza shetani Mwenyezi Mungu amba wazayyana lahumu shaytanu lahum shetani hawangamiza swafi yani zembi yubahi shetani dozipiha zembi shetani yedozipiha yezipiha swafi uzipiha katule wadojibu wawe wakati le mbona mabala haya ya mbinguni wakati amboka wanotida waweche balango no sakabalanga bandu wenje mwambie hadisi utida waweche bano wenje onambie hadisi yo kari bano forume hangu njema wandu wenje onambie hadisi yo hidawa sinema no ushi no se tidawa weche ondona mbio kariba no tiji ye tiji ye couleur ya hangu tiji arafu tiji ariba no ye ani ondo na mbia hadisi mais je parle de compte je parle de compte ben mikajirande konti shawalo ondona mbia shami je parle de compte ye rande de compte da mwe rande de compte kamkaraz ba shetani mnarama shetani Mwenyezi Mungu amba wazayyana lahumu shaytanu a'malahum wazayyana lahumu shaytani yautia shimezembi shetani uzitia turu zembi mrafikiri zila njema na zilambi shetani hazitia yenye rahara janji ogharimwa numero 25 bwa tukufu ngarte konjo harimwa numero 25 rahara janji ya ogharimwa numero 25 harimwa inu shetani yakutia wandu zembi uko nashi mratsanza dunga na mruma yahe katwanza kena mruma yahe wadungane msafara katwanza shangu twanza lwenda yeche misafarato kaicha ke libru yonda ilahemna kiswa na paromambia ni mtiti ukashetani utia turu zembi daila ya hemru yo kiswa ya jiri mwanamshe mathalan alafu yo kiswa ya paro jira to wanazo ne mafundo ivumba mu hadisi zinji mu darasa zinji mafundo wenji basi ye kiswa hiyo mwanamshe yani yemrumme wa hemwanzani wake hamtsaha ile hadisa ili ujue ukashetani utia turu zembi shetani utia turu zembi so afshetani wanimianza ni clear bansimambia nuka mratsi ni fuliebwe ngatujamba fundi hana take ngunde namtsobaze kola mtsobe no etujokaravi etujojibiwa na renge bisi yatawe baridi ekalala yajibabu sembabi harimo guverture shayatsinde harimo guverture yatujonde hajibabu sahata hajola tsekaseti na tsoltawa mtu kasiravi yavulikie haki kasiravi yavulikie utojua urenge bisi utale wende walale alafu ka ulala unjonsi ni guverti utsinde utujoridi hunde yankado mbili ndra ujoridi huenjeza na jibrira hujo jibabu sata ulatseka setuladi tuishi haki yende haki wale hadisi hizo basi arimwe ye hadisi hiyo ya kiswa hiyo imna kiswa huo ya jiri eda mweja dukana kiswa ya jiri yani wala la hawla wala quwwata illa billah azim wala mwanamshi wala hadisi
ani hatsaha emrumme wahe mwanzani wahe mwanamme hatsaha ngwanzo yafanya zina yalale ne kopini wahe mrumshahe wafunguze randevu no mahala pia vaheola mwanamshe ye mndu wa kweli mwanamshe yeti mnafiki kaja kubali yatrahe kopini wahe kaja kubali yatrahi mwanzani wahe maana mtumme wa mwanzani wake atsaha alale na wahe amtsaha beyeye ana ubinadamu ana utu asijua ka yotintongo fete jeje atsokubali arenge mtumme wa mwanzani wahe yotongo ya aibu tongo ya urisa tongo kaisifete abasi alafu akazera enda mwambie mwanzani wa mwanzani hambi mna hadisi tuo shautirenge nayi utsifikira kama mtu fitina tsahana hambia ilo tifitina be ni tsahana hambi mtumme wao handungu atatsi haraya msukubali na lalamina ena un ramadhambi haukaba we madhambi ngajoka dublu titrahe mwanzani wangu droit tiutiani njafanya ubinadamu hangu minawe na hizo ngizo abasa ngizo kazi ngizo kwatsungenda mbiyo mrarenge mrumahe mwanzani wahe yake hawarahe mrugutwenda mbiyo dole mwanzani wako mloba dzima mwishilia na muhadisi basi wedo anza utunde ngotsonda bala hasaharenge mrumme wallahi alazim ze habarizo la hawla wala quwwata safra usapavre kwela unrawo ze habarizo ngizo kasitsi ngotsodo anza utunde bala ngotsonda emrumshe wala mwanamshe amiwa mwanzani wao prefere akote vale deja arenge mtumme wao vale deja mrende hawara nawe kuji na vale ngotso hadisi basi haudanza utunde udanza wangalie vala wala mwanamme wala disao vala haudanza harenge wala mwanzana himrumsha wala dis harenge wala mwanzana himrumsha de mrumshi wala mwanamme vala ngotso urenge mwanzani la hawla wala quwwata illa billahi uchafu ndo hizo wala mwanamshe amwambio kaishia usivulikia basi mtume wako ni tsahata tsiharaya vavo tikautahanizie zetabia hizo tikautahanizie zetabia hizo alafu tikazara ndevu mahala fulani beti mwambia eka haja vavo yati unihomwenje simwambia mtsina huni homwenja mjolekeza wa ufukono da honi benti na huni hamwenja mjolekeza wa hija mrutonjia direct ni hurenge bantu anza kwake mroishie renje hofu koni lifanye zenrongosha mrukarongowa alafu timu hadisi zekaliyo basi bunga mwanzo wewe wende warenge plus ya hangu hiyo utirongowe uzimomwenje eka haja ngujo fikiri eka haja ngujo fikiri wolanda mi kungwanzo renge mwanzana hibana atsamrenge mwanzana kaja atsofikiri de wami mwanzani wao de wawe mtumshe wahe wale hadisi enda bahe mtumshahe wa halali wazaya wana mtumshe wa halali yalonaye wa halali wazawan balahende ngwanzo arenge mwanzana wahe mrumshe na balange ne mrumshe wala mwanzana ke mrumshe wazingarana dezane ngwanzo yardiarenge mwanzana ke mrumshe la hawla wala quwwata c'est la honte nzorenge mwanzana ke mrumshe copine de ta femme tu dormis avec elle c'est honte ça yo aibu mwanzani wa ke mrumshe copine de ta femme approche et tu fais n'importe quoi kutuna kabo husisinsine mrumsha kutuna kabo humsijine mrumsha ya ngone soka mrumsha katina maana katina valeur katina non c'est dur ça mwanzana mrumsha attention mwanzana mrumsha non c'est très dur ça aizo eza jirinda zivibo watukufu la halo katibila wala mwanamsho wala mrumsha ende halekeza hayela jilekeza hendari mwenye nyumba ila wala kazi za naye hazimo mwenje wakati uja wakati wa rendezvous uja mtu baba ule mtume wahe ule asifikiri ule de hawara ule asifikiri de mwanzani wa mtumshe wahe ule de ule de mtumshe katujua hende ono mna mwenjapo yazima umlango bulo hasindiha hanjia vale vwagiza mtumshe wahe amlahiki wale katujua kwa de mtumsha asifikiri de mwanzani mtumshe nguvalango fikira de mwanzani mtumshe katujua kwa ule de mtumsha surprise bomze katujua mrumsha hamrenge hamze karibisa katurongoa ani abongizo za hidzani ndadisa ani ngwanzo ya towe ya venuwe au haki ya venuwe zekoli ya venuwe ushetwani hawala wala mrumsha hamzingana bala walekeza zinongo za hao bala wanjia hula wafanyaze haja za watinizi
basi watimizize haja zila mrumahe hakarimu bufu nguduhamba ngutsobabuha wewe kutsamade mrumsha hangu ngutsobabuha badi ujua ze habari kutsama ngudongo ndongo za batani za ushetani unadisi ngutsode mrumsha yesufu na mrumsha yesufu wala de mrumsha c'est sa femme propre beka si joie ntongozizo tonadisi bala ngutsosufu kuizongizwa tabasa ngutsosufu la ngutsosufe kopini bala ngufuna de kopini ngutsamba badi wizindongo zakho zonjema zindongo zakho zokiri banzindongo zakho njaka ujua banzindongo zakho badi zuhendelea bano mrumshola akatujwa ndongo banitsijijao mrumshola banonga mina bina tijima hamingabi na dizana kenza mahayo tizowa na wopia njaporo nasera hazino handisa hamba uye habari no shetwani utia turu za ndongo shetwani uzitia ncherebe shetwani uzitia nchari wa uchafu zembine madhambi shetwani uzitia nchari azitia ncherebe azitia haiba wanawadisa ngutso sifumru mshahe na ibala na uladae kwa hadis na yizongizo atabasa vwa watu wasiswifu watu washe wao wasiwaswifu na ina tabiambi mbele ya hawara zao wallahi hiyo kweli vwa watu baba vasa duniani vani wakati walio na hawara zao wasiswifu watu washe zao nai wasiwasifu tumshe ula sijije ule kajintongo ula sijije ula sijimwenefu ula sijije ule sijije ule afanya operasyon 10 ule pasula tumbo ule mimbahe ipasuha ule sijitini ule mindu yahe ajao ule twashahe sijije ule sijije yani ngeda ina hawara ngumenyo emrumshe wa halali ya umbizi wa yenaye imagine ngumenyo nguvumbuo naye ngusifu naye emrumshe wa halali ya umbizi wa heshari ya sha Mungu bahi ngusifuye hawara ngumninko valeur ngumninko sheo ngumninko kaye mama ya ujua ndongo ya ujua jao yejao ngwandisomenya ola mrumshe bala ngumenyo mrumshe ngwandisomenya mrumshe wojao ushetwashaheshi huwa we mindu yake ngiyo jao we mindu yake ya mindu ya stilo wo shifubashahe shirene hamauri shifubashasha wazo ye shifubashahe ndisho hamanzi wa tijijani handisomdea awo tiji hanyo yahe yo hama hanyo ya msasa wo tijijeje bas asimenya tu nonesi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la hawla wala quwwata esa jirida zisheleze minuti no wakati shele bazino ngota ziniban rahaze jabeza za hisa za minuti banga mangalo bana za minuti shele nam ishele barabaga ranzao ribezer do timizi 2 heures d'état studio dépense nga mangalo zo minuti ngasibana ngaranzo 22 heures yunher sartimizi nam saranga ranzao 22 heures ritimizi 22 heures yunher sartimizi narendele basi wala mru ngutsosufola mwanzanahe mrumshahe yemjaziza yemenya wala mrumshahe yemenye mrumshahe yemsifuna yemnika sifambi yemnika tabian subhanallahi alazim la hawla wala quwwata illa billahi alazim badabo wala mwanamshi wala mwanamma satimiza ajuha bala nguvayo avaya mwanamshi dola mrumshahe hatsengelea bala tro hauni hawo mwenje basata ya juni hawo mwenje hahore mwanesu windawe yo hadisi yafumbulani mafundi wenje ata Sheikh Aidh al-Qarni wal mafundi wenje wafumbwe hadisi yo wenje wafumbwe hadisi yo mwaziyo zinjiswa afi basi atajobwe matsoha hunduka ola de mrumsha hai ngojezo ya hamba subhanallah hamba ndini ma aqbahaka fil halal wama aladhaka fil haram ngono aya na usome yo ngono aya njoka usome uka wazayyana lahum ash-shaytanu ma lahu ngono aya na usome ava ijoka ujanele kalima linu la shiyarabu lahum ro ya zamba ye mwanamme hambiye mrumshahe ukana ma aqbahaki fil halal wama aladhaki fil haram hambiye mrumshoka hay badiwe ujiba na harimu ye halali na wabasara na fikiri banga mfanyo haramu badiwe ujiba harimu haramu
Subhanallahi alazim. Gwambie mrumsha ukariye ujiba harima uharamu. We mrume ayatieni ya ukabalangu fanywa zina yena ye. Wanadisa basi hajibiwa hawonola vya tuparoziwa na hajibabu sababu hamwambia ma aqbahaki fil haram ma aqbahaki fil halal. Gwambia badi wa ujiba na yi wakati wa halali miti santeze habari zinu miti sante furaha yenu na wabasa zilo za haramu natiani ya kama nzo nifanye haramu badi ukaujiba. Yonda ila aya Mwenyezi Mungu yahamba uka wazayyana lahumu shaitanu a'malahum. Mwelewe aya kama chelewa. Ndio maana nakanza nimwambie mna Kiswahili mwelewe aya. Da ila nakaanza mwelewe ya Kiswahili aya hiyo. Ukashetani yautinia mruturu harima zambi. Na balazla ndizo wizo yautinia shahitwa shahaho harumenye huona magilange jibao ila zedi. Mratsi hadaro. Ngon unajua ule mshahe wae. Ila furaha yakauona ndiyo uyo ladha ila uyo sha rangu hitswani hai katsuti ya niya ya jibiwa ya wakati ujibiwa sharangu hati ya niya ukabalangu lalo na hawara yafanye zina hati ya fikira ukangondo ya jibiwa kalitendo aje hajibiwa namna ya hule wale hadisi iyo de maana wakonga nzo wanaume mwelewe hadisi hiyo o wanawashe mwelewe hadisi hiyo mratsi hadalwa vanu denia ya mtu denia ikautani ya ukabanu ngaondo wajibiwa uhalali wallahi ngojo hundera haujibiwa sharangweni ya hoti uka husakutujiwa naye kutina avi naye kutina furaha naye yabongo tsojona kaketsujiba ndongo ngotsojona kakatina raha ndongo habu wasawanjaze fikra za shetani wangamia wadunga ibilisa wadunga shetani hula hezina mkinisha kaola kati propru rahano yi wa halali wala wazina mkinisha kaola katine formu ya hemdu mshahao au katina maana rahane mdu mshahao sharangu huti ukahula ngwendo wajibiwa baheshetwani hahwenjeziza zila fikira bahurenge ukabala kweli hula wa ujibiwa na bala kutujibiwa shawala shetwani dia hwenjeziza zifikira bahurenge ukabadi hawarana ladha bala hawarakatina ladha wala shetwani dia hwenjeziza zifikira zila hauka Mwenyezi Mungu ambaye ukana wazayyana lahumu shaitanu a'malahum. Mwelewe aya ukamjelewa ili njonjo harimwe numero 25. Mwelewe aya ukamjelewa msamwelewe aya bwana shohatu mwelewa fete watu mama mwelewa fete watu baba ukashetani yautia mrufikirambi ukahari hawara yena ladha fikira shetani yautia mrufikira ukahari katsuhanza yazoeye mbahindu nzima ngwendo ya change yengondo wa change ndi uko haina usiku baleka utotani ya ujibiwa ngoto jibiwa haina usiku ngoto dojo ushanje kalite shaitwa shaho ushanje kale ngondo ajibiwa na mnendo wachi alafu shetani ujata mrufikira uka hazoea emru mshahe ngonzo ndi afanye zina unde madhambi shetani utamruila ukawazayyana lahum shaitan ukakatwanza le madaba unalisa haina usiku madaba la badibala ngondo warange mwana msheola ola katina inro ya dhahabu ola katina ya fedha banu denia ya hako wewe denia ya hako kautotania nje mahusoni mwendu mshaho basi wallahi yaina usiku wallahi ngabo wanawashe wayenshi ndauma hao plus ya 40 watsupa rotrompe o wanrauma hao na wanaume wayenshi no wanrasha hao plus ya 40 watsupa rotrompe o wanrasha hao na haini sawa honrana no wanrasha hao no wanrauma hao wotsojibiwa wakahamabala ila nyumeni wakahamabala leonda bwandisawo zabarindini dero ndo moyo denia nderoho ndenia mryatsi kubali hadalwa ni shetani mryatsi jahadalwa ni shetani ngujo parsa mundu ngujo jwa yenshiene mrumshahai 20 ans atojua ayenshi na mrumshahai 20 ans basi ni wakati wa honrana yeto jibiwa
wakati aonana naye yatsoka hamabala leo ndabo yandisa zao. Hini wakati yatsoka hamabala leo ndabo wajula nao. Hini wakati wa honrana wotsoka harimo furaha, wotsoka harimo raha. Na bale mrumme katsuturompe mrumshe, ye mrumshe katsuturompe mrumme, na bala ngo harimo mahadiza, ngo 20, ngo 30, ngo 4, basi ilande ni yabo yabaliani ya swafi. Bala baliani njema ne mrumma hahi. Katsuona raha itotside mrumma hahi. Katsuona raha itotside mrumsha hahi. Katsuona ladha itotside mrumma hahi. Katsuona ladha itotside mrumma hahi. Katsuona raha itotside mrumsha yonde yanzuao. Sheika mrungwanzo akubali shetani yatiye mrule fikirambi ya uteze fikira za shetani za he papwaru ikangwanzo shetani utiye za he papwaru neze kwa kwaru yabo basi gusahwangamia haukabo shetani ngonde utefikirambi ukabalabo nze hola ngonde wajibiwa haukahuono lange na formu hunu kabatsi urdiona wala yezungo za hetsi jihunu kazitsi sijihula wa uso wa hetsi hamanda hunu bala usaunjo harimo ze fikira za shetani za papwaru neze shetani za kwakwaru hizo na ushetani bahunjia ze fikirambi bahujihansu karingwa nzo udo shanje ukakutwanza hari ule maele na mtu zenu siku shari wanzo ushanje ule mhogo wanzo ushanje ndo alendrovi wanzo ushanje ndo ale hindini hizo fikira za shetani wo shetani ndio utumruza fikira hizo ukahari uzo ya mbendu nzima arungwa nzo ndo washanje yengo ndo washanje ukabo hindiane ukawola mru hindi ulati mwana mshe ngodo washanje ukawola hindi ulati mwana mshe yemrumsha hoti mwana mshe ngodo washanje ukawola haumbwa hadiyama ukamrumsha ho kajaumbwa hani kajaumbwa hakafu ngondo washanje ukamrumsha ho haumbwa hakafu wola wondo washanje haumbwa hadiyama ke ngondo washanje uka yanuma dabalama ile ula mhongo yani je wola haumbwa hadiyama emrumsha ho haumbwa hakafu wola haumbwa hafedha mrumshaho haumbwa hakafu ye wola ngena namna yondwaji itotside namna Mwenyezi Mungu yaombe mrumshaho namna yaombe tside namna hiyo la anzo mriatawe shetani mriatawe shetani aizo lazima ya haki vumbula na renjibu watukufu bismillah esheleze minuti bangizo nchashi za minuti rendele numero 25 na ribakishana 17 minutes ndezabaki 17 minutes za koliana. Si 17 minutes dans ma tête, c'est pas 17 minutes dans ma tête. Imananga mwangalio banu, nga mwono nga sina 21h40. 21h41. Na boramba nga nzawo 22h, pa, sartimis. Karton za blo dépense 2h d'eta. Karton za dépense 2h d'eta kabati za dépense. Na rendelo harimwa numéro 25. Numéro 25 yamba. Ejo hausiu na nreme. Ndina nremebwe, ça va. Mnanifulie lebwe kabati mnanifulie lebwe wajua hauseo wahe kwa kwariko wahe papwaru kwa wadewa wadunge za shetani bahari wadungu papwaru kwa wadungu fikra za shetani wahadalwa ni shetani neze ndini Mwenyezi Mungu arihifadhi yarire hule la hawla wala quwwata illa billah. Numero 25 Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ngurambio numero 25 ndini ambao kana watashabbaha ar-rijalu bin-nisa'i wan-nisa'u bir-rijal. Ali ngurambio basi numero 5 kanga mwanzo mjue kada jale asija numero 25 basi numero hiyo 25 ikauono o wanaume wajirende wanawashe o wanawashe wajirende wanaume yabonda jale ngujo mwanamshi ajirende mwanamme o wanaume wajirenda ndoa zade yabonda jale ngujo namnaje abongio kalita inji wanaume wanzo wajirendama wanashi wadohelwa jamana mshi wadunge utobiyambi na ushetwat mwanamme hajirende mrumzadi ngizo kaziti wanaume wajirende wanaume shangwanzo ya rengwani mwanamme yende yake na mwanamme hamandaye yado fanya uchafu shamwanamme katsuhanza ikebala ye mwanamme yalale na mwanamshi wa halali shangwa nzoke mwana mme yadorengwa ni mwanamme ngujirando mwanamshi unesi yende yadoto walevushe sirivushe kutona kayo aib mwanamme wakamili mwanamme wa ngojokanga bwana washe waremwani krizoma lahoni sinogomza yorongo za suriye vwa watu mama waremwana makardia kimalahoni ngavu wanaushe waloziwa wanaume
wafikiri wala wanaume wanaume wende wahundu wala wanaume wanawashi au kangwende watsungu porso surprise enda undu bale mndu mage hadanza njo fuko nindi enda undu bale mndu mage ha bala hasa nge horukuni bala hanya mange horukuni na bala katuswali bala hanya makatuswali wala mwanamme shabala hanya milia mwanamme hamanda ye nguto wole vouche sur vouche. C'est bizarre. Vouche sur vouche. Ah oui, c'est bizarre. Écoute on a kayo touriste. Écoute on a kayo ayebu. Mwanamme wa kamili. Non, il faut dire la vérité, vouche sur vouche. Non. C'est bizarre ça. Vouche sur vouche, c'est la honte. Ala fe karizaba kwa jaba. Yabo fundi ngombo uchafu. Ngambo uchafu mlonu. Ngamwelezo wo uchamfu mlo zinikwa ndo subuti wazirenge wati ngwajonda watsahema la hundwa jiwa menyi shazila ramba o uchamfu walo nuo woko subuti watarmaze pajiza kwa jajo subuti warenge zedara saramba ozendi no uchamfu neze haki wazitarmaze pajiza kwa jajo subuti ngwajonda watsahema bahundu babatani watiye wa temnendi na sekondi mzima watiye bata shazila kwa jajo subuti lazima zambo aizo yoresa mwanamme wa kamili alinda wambuma eka wanaume wasawa ndi sojifojire ndandu wazade wallahi yoresa c'est la honte mwanamme wa kamili mwanamme wa shati na siri na koti wende waruku wanyamilie mwanamme hamandawe umnyamilie umnike vushe sur vushe no la hawla la quwwata illa shaitan yoresa tiba yoresa watashabbahat an-nisa'u bir-rijal neko wanawashe bawo wajirende wanaume wanawashe bawe kangwa nzo wajirende ukabala wanaume uparis ngojo kangabo wandu wanaume wa roho mala ni hawa hasabu ndizo tabia hizo ngabo wanaume wahenda wapariswandu washa hao na wanawashe wanrwaji bala basi bala hapara mwana mshe hamrende mrume mwana mshe wala hahem rumsha ngabo wandu wa roho mala ni hizo tabia mbizo ngabo wanaume wa roho mala ni hizo tabia mbizo na ngabo wanawashe tena wa roho mala ni hizo tabia mbizo mndu wende wapariswandu washa hao balangena mwanamshe wasatse na balangwa zingara nawo wajire ndi malesbiani ngo balangwa rimatobi mbina ndini ani kwatwanza ukabala ye mwanamshe katwanza kebala ye mwanamme katutsa shangwa nzawo waji c'est vrai c'est pas blague amjokanga wa junior faire ce quoi. Moi je suis sûr il y a déjà qui vont nerver voit watu watsohea mahasira va watu watsohea mahasira tena watu wa masira sutumza utibetiziyo kabatiza mzaha ngabo wanaume wa roho malahoni hao wa roho malahoni hao kangwa wende wa parsongo rasha hao bale mwana mshe ulangena wanawashe hamanda ye wanashi wala hawarenge hamawandu ume wanashi wala ngwakona harima mrume wadohela narima tabia mbina uchafu na tabia mbi wanrome wao wangabo waremani crise ngabo wanaume na wababa waremwa ni crise ngabo wababa waremwa ni crise wajowa parseze tabia mbi zile mrapatsa waparsongo rasha hao ha sabu watawadzaze memu ili ya de wadzaze ngawata wadzadze walona zetobia mbizo vansi watoto basi vansi ma jeune fille basi hata wandu madzadze vande problem vanatanga madzadze wa shewo madzadze mrawona ukawala wadzadze wa shewo wa heshima na mastegi basunga wadzadze wa heshima na mastegi basunga wadzadze walona zetobia mbizo warenga wanashe hamanda wo wadzadze wanawashe warenga wanawashe hamanda wo tunikawe yu shaitan tunakawe dunais iya mungar lindwende tena tindo karijuhera undrenda jale hasahaja tindo karijuhera undrenda jale aizo ngabo zetobia mbizo tibas watashabbaha ar-rijalu bin-nisaa wan-nisaa bir-rijal ngabo yinutsena boka wanaume ngwajifana wanawashe wanasha jifana yani ikaudu nzangalia basi ikawona mwanamme ngotsofikiro la ndemwe mwanamshe ngotsona mwanamme hatia hareni mwanamme ataharen zenyile hasuku hatankame shihwina jana hatia bangili mfukara
mratia mbere ino sunna ni bag se sunna shamrukati ya dhahabu mtume aharaza kumrutia ani mbere ya dhahabu mtume sallama haraza mwanamme yauta mbere ya fedha au mbere normal yo sunna mtume sallama aizo ngote parsa mwanamme hasukuze ngile hatia hareni hatia zenkame bahe mwanamshi regarde mwanamshi hapuwa coupe garçon regarde mwanamshi harengeza mwanamme harengeza mwanamshi hapuwa coupe garçon mwanamshi kajatia hareni na bala hiyo sunna mwanamshi ati hareni wala mwanamshi kajatia nkame kajatia nkame hata mbonzi harenge mbonzi hatia mna mbonzi wa geste hata mna mbonzi wa geste mwanamshi remeze adidas za haye rememna shati wa haye bomze rememna pantalon yemna pantalon la bomze ngo sante rememna ceinture wa kishewo rememna kupugarso wa haye bomze alafungwa vira nao mrikatujua yevale mwanamme ndo vi mwanamshi ndo haukahaina mndo rengea he mwananya wola hasuku woyihapu wa kupugara la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim yani yatamruka tujua eba mrungu jo kamba gutseho nadis na baza minititizo ngazendao za waswili yesheleye kwa wakati usauhisa watukufu za minititizo ngazendao yabo mrungu jo kahambaje yani wonduwa change zindungu zishange ye ritmu ishange yani dunia ngio à l'envers nabora mbaga ranzori 22h sio kajaba kiliwa kia 8 minutes ngajoisa 8 minutes ndezabaka hizo ye kamrodo nzanga liyeze habari hizo bwato kumkuta kamba yani ngoso pasa mwana mshapwa zengile pia azipwa pia ola hapua garçon hapua mna garçon yani wono mna kuputsola wo mangalasha itongo tsona hama mna kupu normal wadi sawa hapo mna kuda wanashongwa pa retro zengile mrapo mna retro mna kupu garçon alafu kamra vira na nemreka tujwe yemno kutoka kamba mwanamshwa hangu yemno kutoka kamba mjomba hangu comment on va dire je vais dire ma soeur salam alaykoum je vais dire mon oncle salam alaykoum et je vais dire mon tonton salam alaykoum parce que moi je connais pas yani il a fait garçon coupe garçon ou tu hamba garçon boshio kadamba coupe femme hamba coupe garçon déjà il coupe garçon il mna shati garçon yemna siri garçon yemna makoti garçon yemna karavati tena garçon bana bani banongo warenge karavati le shati yesiri adidas tijindobi alafu ale alafu nikatujua yebana mjokamba mwanamsho hangu enambe mjomba hangu yenambe bombaya hangu comment on va dire yani alafu mwanamme ba mjokamba mwanamme yani hadzozwe mashishiyo ndati ya hareni hati ya pia hasuku zengile mrasuku hafanya nyile za mru ya mjokamba yabaka budo tsambaka bomkanabara yebanu kutsonda hula hakaudhi mwenda maombiziwa yabaki ndiyo ndo tsambaka ebala husahombiziwa uraha auje mtsona zengile mndu mzade emashishiyo hudzozwa yabaka budo mtsambaka ebala husahombiziwa uraha bala husahombiziwa uraha bala parsa mrumme auje mrumme ewa bala mrumme tsifikiri bano mndu mzade manango joze nyile nemzendine mashishabo ya dzodzwa bala tsifikiri kaba no mndu mzade tsifikiri kaba la usawondo ha onaibu ndo utsahena ibu yani utsahena ibu ombiziwa chamita joze habari iso mkatujua yani c'est bizarre iso watukufu wa khairi wa jamali fesheleza minuti baramba garanzo 22h redozia za dakika zibaki 4 zendele iso yonde numero 25 bo watukufu numero 25 ekaya husa huono nde numero 25 eka huono wanaume ngwa jifani sawa na wanawashe abao wanawashe ngwa jifani sawa na wanaume mwanamme katsiradhi yake mwanamshe katsiradhi yake mwanamshe haina mrungwanzo ya renge hawe mwananya ola renge yake mwananya la haula wala quwwata illa billah numero 26 esheleze minuti bwatukufu
numero 26 e numero 26 nda hivi numero 26 ilibera zerendela rebezar timizaba ha esheleye yetemwini jo hisa rjo hendela na temwini roji ngabazor timizi rjo hendela roji nam numero 26 ngarenda haraka numero 26 hambaki ndini wa kanati salamu fima bainahum ma'arifa yonde numero 26 ekawa ndongwarea nao salamu shamru katsura salamu mpaka ndola mndo ya mju wao alafola utou mwanza eka haura salamu kutumjibu yabonda ajale ngujo ekaze salamu mru katsipre yare mru salamu mpaka ndola umju wao umwanzao shawola utou mju au utou mwanza kuna humra salamu yehure salamu kuna ujibu shangojo kawa hobere hundo aje yabonda ajale ngujo eyo ngiyo tena ukaiti yonde numero 26 narandele yonde numero 26 izi sazi jaizo urakas jaji ilibezar timizi habari zinu rjouzia ye programu rjouzia ye darasa heze temwinu ili maudu rjonjar mwa temu nraji ngaranzo maudu rinjie harimu temu nraji ilo muhimu tena enartimizinu leo naritimiza basa batibakishana 4 minutes ngazjo utosha ze 4 minutes hizo au 5 ngazjo utosha alhamdulillah hizo numero 26 yija ukajaji numero 26 mrukatsura mru salam humria salamu hobisini atkatsuhujibu mpaka wola de mru mwanzao ani mru katsura ya mru salamu mpaka mru umwanzao yija ukaja yani alibanga la guo isoja watu kutsora ya mtu salamu mpaka de ule umjuao mpaka de ule umwanzao mtu kusimvenza au ya salamu kusimjibu maana kusimvenza atouria salamu utofanya mauri kwasikia mauri kwa yani ngizo ukajaja zija ukajaja mru humre salamu shangu yengo katsuhanza yatijibwe salamu yao yafagama kaja huona ngonjio bisin yatrawe ngwanzo ubire yahuone mrutsi hindu ya bwande ya vire hundwaji hauono yangale hundwaji hauono yahuruje hauona ni salamu hotsola ulia mndu daila wakomora mbavano ambavit ya mndu wanzo mndu vanu besho ure mndu salamu abo yeketsone sokango mwanzo yonde usilamu salamu alaykum salam rekango mwanzo mvenza usimvenza yo salamu normal salamu alaykum be uji uone mwana nyuho uone banyira wa mwaho ujinerve usuka ujirunde jata hizo ija au kejaja yonde numero 26 numero 28 boatuko numero 27 numero 27 wa shahida shahidun min qabli an yastashhad ay shahadatu zur numero 27 shahadatu zur ekazente mwezandrabo zija ekangabu wanadamu walopre watowe ntemwe zandrabu mriende yatowe ntemwe mahakama au mahala au mrani mrenda to ushahidi wandrabo ukaye mruwotsi mmono akufanya zodongo yuso na balesila tabu kuja mmona chango twanza umenye umsijini ekazente mwezandrabo zija yonde numero 27 abonda ajale ngujo eba yoyija uraha de mazahidi wandrabo wangu watsungoto wa ushahidi wandrabu mrenda to ushahidi ukaha huono na mwana mmena balazlanda mrenda to ushahidi ukakweli huzamba na bala kudazamba yedabe huzamba udiwaza ka huzamba na bala kujaba mbarongo yende ya to ushahidi mahala ukahufanya ndogo na zanda bokudafa yebaza ndongo izo zija ukajaja yende numero 27 yani shahadatu zur ekawuono emantemwe wandrabu deja ija ukayaja hiyo wakati utona watu wasitoa ntemwe za ndabu watu wasienda asitoa ntemwe asitemanye ntongo za ndabu asitemanye ahuono ufanya ntongo na wakafanya asendate mwanye dikweli uzifanya na bala atakufanya asendate mwanye timono na mtu baba akana mtu baba mimi wede wawe tihuono mimi au tihuono kana mtu baba mahala yani mimi utiwono urenge mndu mahangu kawe naye mimi tihuono urenge mndu mshangwa mimi tihuono ufanja mimi tihuono urenge mbendu fulani mimi awende wahibe mbendwila mimi wabatsuona bwakabua urenge mimi atsuona bwarenga le gauni la hemdola subhanallah ntemwe zandrabo zija ukazijaja zavavo aurasa bwatukufu ezija auraha iyonde numero 27 ambaye ndini wa shahidun min ghairi an yastashhad ay shahadatu zur
ikawa ndongo atoa ushahidi zanrabo mrienda yekantemwe wa utoshuhudi ya untemwe na ushahidi wa ntrambo mtu asenda to ushahidi wa ntrambo mtu ake mnafiki wa ntrambo ende ala guontongo za ntrambo tu mtu asivinga ntrambo avinga unafiki wahe tu asienda hule ende alague unafiki tu mtu asenda mahali alague unafiki mtu alaguaja walaguajao mtu aulihidza mtu alaguaja walaguaja na zila ntrambo atuenda ukaza ntrambo yonde numero 27 na reveza ritimis numero 28 bwa tukufu esheleza minuiti baza minuti zibakisha 2 minuti zibakisha na 2 minuti ndezabaki na numero 28 basi numero 28 yamba ukana wahalafa qabla an yastahlif ikawa ndungu atingolava rahamri ya jambi wa yalave ikaye ulava irende hamzaha je te jure rahakwa jeja ndungu zabidi mri yalave tinongo shahaina ndongo mrutu amba je te jure nabo imamu Shafi'i ranzo siku yazalo ataje yafeka japaro lava ekamrungu lavo nganzo ikendongo nkuhamada mrato darasa kalil mrongo za Mungu na mtume mrazitinie nditsa ila mria lavo uqsimu billah ngamlavo hamnyezi Mungu ya ukandongo fula yani hizo ndongo za kimungu mrungu lavo handongo za kimungu basi ekai wasili daraja ulava irende hamzaha homa lahoni hamandu wano maji na Mwenyezi Mungu hamba wala taj'alu Allaha urdatan li aymanikum mtijaili Mwenyezi Mungu blagi hama ndongo utirengele kalima langu mlifanya blagi ya udota gusa haina ndongo je te jure ibani amba ulabendo je te jure yani kandi yo wallahi haina ndongo je te jure ekawuono wanadamu haini mbarongo je te jure bala kajambilo alabe kabati ndongo za ulaba shahaina mbarongo je te jure iba yo ijatena yo uraha antuje iba yo ijatena yo iba yo je te jure yo uraha je te jure iba ija ukejaje au kaula banganzo ke ndongo muhimu tsaila mri alaba ndongo mranzo azitini mvuo ukoli hazo tazila za shatido kahaina mna ndongo yani warongo hadisi yo bala yebo shabo wono je te jure ay yabo kutuhenda je te jure ibani je te jure ino yani utsola baharongoza kudambila ulaba rongoza batani yabo ulahazini atla yo je te jure ibani je te jure ibani wakati ibani yo isai jatena yo jatena ukejaje je te jure yo je te jure jaura kejaje je te jure ani la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim bawa nadamu malahonia baba sini barongo je te jure beshwa ubu je te jure yakuja unendo vya kabano je te jure yabo huli je te jure yabo je te jure ani bas je te jure la hawla ulava wallahi besha trongo ntiti besha tindongo ya muhimu memu tindongo ya important memu tindongo ya msha haina mnandongo da honi sulavia Mungu haya basi unobu ni sulavia Mungu haya basi sulavia Mungu haya ngamhulabio Mungu haya bukwende ndabona mhulabio yabo hunoje mhulabio yabo kujala mhulabio kamkaradhi la hawla la quwwata illa billah yonde numero 28 nam numero 29 iliza minute bagas jogi sabat bakshana 1 minute numero 29 basi numero 29 abaindini walabisu juluda dhani ala qulubi dhiabi ekawuono wanadamu wavaya nguo za mbuzi na nguo za magonzi